स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडी स्कूल। आज आम तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा मानसिक विभाग परीक्षा मानसिक विभाग गोटे मॉडल से आम डिस्कस करवा। तुम जान वृत्ति परीक्षा रे कौन हुए 75 रु 100 नंबर पर्यंत मानसिक विभाग रु 25 टी प्रश्न आसी थाए। बुझेगा आज आम से 25 टी जो टॉप 25 क्वेश्चन मानसिक विभाग दक्षतार आलोचना करवा। प्रथम नंबर रे 76 क्वेश्चन नंबर 76 रे कौन अच्छी संख्याक्रम रे चतुर्थ संख्याटी केते देखटे संख्याक्रम रे चतुर्थ संख्याटी केते लिखा। प्रथम अच्छी 17 तापर 23 तापर 30 एठारे देखा। प्रथम ये संख्याक्रम टी बढ़ी बढ़ी चली माने 17 रु 23 बढ़ी 23 रु 30 बढ़ी। अच्छा केते बढ़ी 17 रु 23 टा केते बढ़ी ना 6 बढ़ी। बुझेगा 23 रु 30 पुणी केते बढ़ी ना 7 बढ़ी। अर्थात यही क्रम देखिले 23 रु जो संख्याटी हे से केते बढ़िबो ना 30 रु 8 बढ़िबो। अर्थात 30 रु जदि 8 बढ़ीगला केते पाइले 38 पाइले। बुझेगा एठे 38 हे सठिक उत्तर जहाँकि तुम ऑप्शन सी रे अच्छी बा ग रे अच्छी। बुझेगा तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 77 को 77 रे कोन अछि 98 जुग 2 मान 80 को केते 98 रे 2 जोग गले केते हेबो ना 100 हेला। हमें 80 रे केते जोग गले 100 पाइबा तो कोन करबा एठरे 100 रु हमें कोन करबा इको वियोग कर दबा ताले केते पाइगला 20। अर्थात एठरे कोन हबो 80 रे जदि 20 को जोग करूछे केते पाउछे 100 पाउछे। एठरे ऑप्शन क हेबो सटीक उत्तर। तापरे परवर्ती प्रश्न 78 नंबर को देख पूर्णवाचक प्रश्न उपर आसी 30 रो पूर्णवाचक संख्या आम जानी 1 रो पूर्णवाचक केते प्रथम होता है 10 रो केते हुए दशम हुए। यहीपरि 30 रो पूर्णवाचक संख्याटी केते हेबो 300। बुझीगला तो ऑप्शन क हेबो यार सटीक उत्तर। तापरे परवर्ती प्रश्न 79 को जीवा आमे 79 रे कोन अछि ना 2 गुणन 3 गुणन 0 गुणन 4 गुणन। एठरे देखो अनुमान करबा प्रथमे तोरे गोटे 0 अछि कोन अछि 0 सहित गुणन मध्य करबा कोइछि। आमे जानो कि 0 सहित जहाँ भी गुणन करबा जहाँ भी गुणन तार गुणफल केते होता है सर्वदा 0 होता है। तेणु यार उत्तर मध्य 0 हम 0 सहित हम जहाँ को गुण कले तार गुणफल 0 होता है। ऑप्शन सी हेबो बा ग हेबार सठिक उत्तर। तापर देखो 80 नंबर को 50 मीटर लंब एक रास्तार पार्श्व रे केते मीटर लंब 50 मीटर रे रास्ता अछि तार लंब है 50 मीटर एक पार्श्व रे गोटे पार्श्व रे। बुझला 5 मीटर अंतर रे यदि आम गोटे लेखाएं खुंट पोतिले केतोटी खुंट आवश्यक तमें आम कौन करवा गोटे पोतिला 5 मीटर फिर पुणी गोटे पोतिबा एमती पुणी 5 मीटर अंतर रे गोटे पोतिबा एमती 5 मीटर अंतर रे गोटे पोतिले 50 मीटर पर केतोटी खंब दरकार हेबो। तो कौन करवा केते मीटर अंतर रे 5 मीटर मोट रास्ता केते 50 मीटर। तो कौन करवा आम से 50 को 5 सहित आम कौन करवा हरण करदेवा केते बाहर 10 बाहर जिते बाहर भागफल जिते बाहर ता सहित आम कौन करवा 1 जोग करवा। एमती प्रश्न पढ़ले कौन कर तुम्हें हरण करके भागफल जहाँ बाहर ता सहित 1 जोग करदेव से हूँ 50 सहित 5 को भाग 10 पड़ा 10 आम 1 जोग करदे 11 है मोट 11टी खुंट दरकार। तेणु ऑप्शन एठारे हेब सठिक उत्तर। तापर परवर्ती प्रश्न 81 नंबर को देख 19 रो रोमान संख्याटी केते रोमान संख्या पिला माने मन पकाओ 1 रो रोमान संख्या केते 1 रो रोमान संख्या आई 2 रो रोमान संख्या केते
आई आई यही क्रम 10 रोमान संख्या केते हेबो एक्स हेबो तापर आम 9 रोमान संख्या केते आई एक्स हला एठारे 19 कहिछि 19 कहिछि अर्थात आम 19 को 10 सहित 9 जोग कर देबा 10 पाई केते लिखो एक्स 9 पाई केते लिखो आई एक्स तो केते हे गेला 19 पाई एक्स आई एक्स अर्थात क्षय यार सठिक उत्तर बुझी पारिलो। क्वेश्चन नंबर 82 को देखो जदि क समान 1 हुए क समान 2 हुए क समान 3 हुए क समान 4 हुए क समान 5 हुए तेबे अंक पई केते हो देखो अंक किपर हेबो जोग क समान अंक होइथाय क पई केते अछि एटा 5 क समान केते अछि एटा 1 अछि अर्थात 5 जोग 1 हला केते हला 6 हो गेला अंक पई केते आसी गेला 6 आसी गेला सठिक उत्तरटी क हेबो क हेबो सठिक उत्तर। तापर परवर्ती प्रश्न 83 को जीवा 83 रे कोन अछि यदि पृथ्वी 3 हुए पृथ्वी जदि 3 हुए ताहले बृहस्पति के देखिए आम सौर जगतर क्रम को जदि नेबा कौन सौर जगत को जदि देखा सेटारे कौन हुए पृथ्वी केते नंबर रे आसे बुध 1 हेले पृथ्वी 3 नंबर आसे तापर कौन हम यही क्रम रे देखिले बृहस्पति 5 हम केते हम 5 हम बुझीला क्षय यार सठिक उत्तर। तापर देखो ए बी बी सी कौन अच्छी ए बी बी सी अच्छी जेड डब्ल्यू कौन हम कौन हम जेड डब्ल्यू एक्स वाई हम कौन हम एक्स वाई बुझीला सी हम यार सठिक। तापर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन नंबर 85 राम हरिर बापा राम हरिर बापा श्याम हरिर पुଅ तेबे श्याम रामर कौन हम देख एठारे राम हरिर बापा राम कौन राम कहार बापा राम हरिर बापा किए हरिर बापा हेले राम बुझीला तापर कौन कहछि श्याम हरिर पुଅ श्याम किए हरिर पुଅ बुझीला तापर जो देखिबा श्याम रामर कौन हम एठारे देखो श्याम रामर कौन हम श्याम रामर कौन हम कौन हम श्याम रामर कौन हम राम श्याम को कौन कहबो एठारे नाती कहबो कौन कहबो नाती कहबो अजा नाती मामू दादा एटा श्याम कहे श्याम रामर कौन हम कहे श्याम रामर कौन हम अर्थात श्याम को राम कौन कह श्याम रामर कौन हम हाथी कह कौन कह हाथी कह श्याम को राम कौन कह हाथी कह पुअर पुଅ तेणु एठारे ख हेब सठिक उत्तर। तापर 80 नंबर देख सूता जामा सूता कौन जामा कागज कौन हम देखो सूतारू जामा तैयारी हुए कागज कौन तैयारी होता है पेंसिल कलम बही स्लेट ना कागज बही तैयारी होती कौन तैयारी होता है ना बही तैयारी होता है ऑप्शन वो सठिक उत्तर। तापर देखो 87 नंबर को गणेश पूजा भाद्रव रथ यात्रा कौन देख एठारे पिला गणेश पूजा भाद्रव मासरे पड़ी था रथ यात्रा क्यों मासरे पड़ो बैशाख भाद्रव चैत्र आषाढ़ हाँ से रथ यात्रा आषाढ़ मासरे तेणु घय बयार सठिक बुझीगला। तापर जो देखा 88 नंबर को देख यदि आई सी ई समान 9 3 5 हुए तेज बीएजी समान कौन हम देखो आई समान देला 9 3 5 है
তাহলে বিএজি সমান কোণ হবে বি এ, দেখো এ সমান 1, বি সমান 2, সি সমান 3, ডি সমান 4, ই সমান 5, এফ সমান 6, জি সমান 7, ଏଚ୍ ସମାନ 8, ଆଇ ସମାନ 9। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଇସି ସମାନ 9 3 5 ହେଲା। ପି ସମାନ କ'ଣ ହବ 2, ପି ସମାନ କ'ଣ 2, ଏ ସମାନ କ'ଣ ହେଲା 1 ହେଲା, ଜି ସମାନ 7, ଏଠାରେ ଜି ସମାନ 7, କେତେ ହେଲା 217 ହେଇଗଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା, ଏଠାରେ ଗ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବିଏଜି ସମାନ 217 ବା 217 ହେବ। ତାପରେ 89 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। କ ସମାନ 5, କ ସମାନ 6 ସମାନ 7, ହେଲେ 5 7 5 ପାଇଁ କ'ଣ ହବ 5 7, 5 ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି କ ଅଛି, 7 ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଟ ଅଛି, ପୁଣି 5 ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି କ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା କଟକ ହେଇଗଲା। କଟକ ମାନେ କ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 90 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ମହାକାଶଚାରୀ। ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ କ'ଣ ହେବ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଥିଲେ ବା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନାରୀ କବି, ଚେସ୍ ଖେଳାଳି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ଜଣେ ଚେସ୍ ଖେଳାଳି, ଏଠାରେ ଗ ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର। 90 ନମ୍ବର। 91 କୁ ଯିବା। ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ବି କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବି କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ତେଣୁ ଖ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 91 କୁ ଥିଲେ ଡି ଦିଶିବ ହେଲା। ବାଘ, ବାଘ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳ, ହାତୀ କ'ଣ ହବ, ବାଘ ଯଦି ଶିମିଳିପାଳ ହୁଏ ହାତୀ କ'ଣ ହବ, ହାତୀ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ, ବାଘ ଶିମିଳିପାଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ହାତୀ ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ଚନ୍ଦକା, ନନ୍ଦନକାନନ। ନା, ହାତୀ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁଠାରେ, ଚନ୍ଦକା। ବୁଝିହେଲା, ଅପସନ କ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 93 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମା ବୋଉଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିବ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମା, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମା ତୁମେ କ'ଣ ଡାକିବ। ଦେଖ, ହେଲେ ବାପା, ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯାହାକି ଆମର ମା। ବୁଝିଲା, ଆମ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ମା। ବୁଝିଗଲା। ତ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲା ତାଙ୍କ ମା, ମାନେ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମା ଯିଏ, ବାପାଙ୍କ ମା ସିଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାକୁ କ'ଣ ଡାକିବା, ଜେଜେ ମା। କ'ଣ ଡାକିବା, ଜେଜେ ମା ବୋଲି ଡାକିବା। ବୁଝିଲା। ଏଠାରେ 93 ଗ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 94 ଦେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ରମା ଦେବୀ, ମାଲତୀ ଚୌଧୁରୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। କିଏ ଥିଲେ ନା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 94 ଗ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 95 ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି, ସେ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି କୁହ, ସେଠାରେ 24ଟି ଅର ଅଛି। କେତେ ରହିଛି, 24ଟି ଅର ଅଛି। ଅପସନ ଘ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ 96 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଛି, 4ଟି ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକି 4ଟି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏହାର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ 4ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଇ ଚିତ୍ରରୁ ଯେଉଁଟା ଠିକ ତାହାକୁ ଆମେ ବାମ ପଟେ ଖାଲି କରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 96 ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଅଛି, ତାପରେ 3ଟି ଗୋଲ ଅଛି, ତାପରେ 5ଟି ଗୋଲ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଲ, 3ଟି ଗୋଲ, 5ଟି ଗୋଲ, ତାପରେ ଏଠି କେତେଟା ହବ, 7ଟି ଗୋଲ ହବ। କେତୋଟି ହବ, 7ଟି ଗୋଲ ହେବା କଥା। କେତେ 7 ଅଛି, ଏଠାରେ 3 3 6 ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 6 ଅଛି, ଏଠାରେ 7 ଅଛି,
ଏଠାରେ 9 ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗ କ'ଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 7 ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ 97 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଫେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଗୋଲଟେ ଅଛି ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଫେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବା ଏକ୍ସ ଅଛି ବା ଏଇ ଫେଲ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା ବାମ ପାଖରେ ଆସେ, ବାମ। ତାପରେ ଏଠି ତଳ, ଏଇଟା ତଳ ଭାଗ ବାମ ଓ ଡାହାଣରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଉପର ଭାଗ ଡାହାଣରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ, ଉପର ଭାଗ ବାମରେ ହେବ, ଉପର ଭାଗ ବାମରେ କେଉଁଟା ଅଛି? କୁହ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର? କହିଲ କ'ଣ ହବ? ପରେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ବାମରେ ଅଛି, ଉପରେ ଅଛି, ବୁଝିଲା। କ'ଣ କୁହା ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର? ତାର 98 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି, ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ନା, କେତେଟି ତ୍ରିଭୁଜ? ଗୋଟିଏ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି, ଏଠାରେ 4ଟି ଅଛି। ତ ଏଠାରେ କେତେଟି ହେବ? 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ। ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ 3 ଅଛି? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ, କ'ଣ ଅଛି, এটা ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ଏଠାରେ 2 ଭାଗ। ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଠାରେ 2 ଭାଗ ହେଇଛି, ଏଠାରେ 4 ଭାଗ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ 3 ଭାଗ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଗ, ଅପସନ୍ ଗ ରେ କେତେ ଭାଗ ହେବ? ଏଇଟା 3 ଭାଗ ହେବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ 99 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ଉପରକୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଡାହାଣକୁ, ଏଇଟା ବାମକୁ, ତାପରେ ତଳକୁ କେଇଟା ଯାଇଛି? କ'ଣ ହବ? ତଳକୁ କେଉଁଟା ଯାଇଛି କହିଲ? ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର 100କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠାରେ ତୀର ଚିହ୍ନଟି ବାମରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଉପର ବାମ, ଉପର ଡାହାଣରେ ଅଛି, ଉପର ବାମ, ଉପର ଡାହାଣରେ। ଏଟା ତଳ ଡାହାଣରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ତଳ ବାମରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି? ତଳ ବାମ, ବୁଝିଲା। ଅପସନ୍ ହବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇ ଥିଲା ତୁମ 25ଟି ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ତମ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।